हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यही मूवीर ना होची द फाइव्थ वेव। मु आगो को यही मूवीर पूरा कहानी कहबी। जदि वीडियोटी भल लगुए ताहले शेष जाए देखने। जदि फुल मूवी देखा चाहती ताहले यही वीडियो रे मूवीर लिंक अच्छी। लिंक को टाइप करी फुल मूवी को डाउनलोड करि परिबे। आरंभ देखा जाए जे गोटे झील दौड़ी दौड़ी आसुची। से बहुत डरी जाइए। से झीलटीर ना है केसी। केसी जितेबाला घर भीतर को पशे सेतेबाला देखे जड़े तार को बंधुक देखा। सी ताकू भयर से गुली करी मारी दिए। एबे मूवी रे फ्लैशबैक सीन आसे। से किछि दिन पछकू फेरी जाए। से कॉलेज रे पाठ पढ़ु थाए आउ बहुत खुशी रे थाए। दिने हठात टीवी रे गोटे न्यूज आसे। न्यूज रे कहे कि गोटे एलियन शिप पृथ्वी आड़ को माड़ी आसुची। से देखा खूब भयंकर। समस्ते बाहर को बाहरी देखती सत को सत आकाश रे गोटे एलियन शिप भासुअछि। आउ से माने डरी जाती। केसी कॉलेज रे पाठ पढ़ुता बेले हठात गोटे शब्द हुए। हठात गोटे उड़ा जहाज आकाश रु तल को खसी पड़ुची। तले पड़ी जहाजटी पूरा जली पड़ी संपूर्ण भाव पाउंस हो जाए। केसी ता बापा सहित से सेठू चली जाए। सेठी आउ किछि काम करनी। करेंट नाही, पानी नाही, किछि ना। हठात समुद्र पटू गोटे सुनामी माड़ी आसे। से सुनामी रे सबू घर द्वार सबू भांगी चूरमार हो जाए। सब किछि नष्ट हो जाए। से ही सुनामी जगू से सहर रे पूरा पानी भर्ती हो जाए। किछि लोक मरी जाती। केसीर माँ से ही सुनामी रे सबुदिन पाई मरी जाए और केसी से बहुत दुख करे। सहर सारा पानी भर्ती हो जाइथिबारु से माने समस्ते जंगल को आसंती और सेठी छोट छोट घर तैयारी करी सेठी रही थांती। हठात दिने किछि आर्मीर लोक माने से माने बास करथिबा जगह को किछि गाड़ी नहीं आसंती। आर्मीर जड़े लोक माइक धरी से कहे जे डरबार किछि नाही। से माने तांको देशर आर्मी से गोटे सुरक्षित जगह को नहीं जीवे बोली कहती। आउ तांको पाखरे गाड़ीर अभाव थिबारु किछि गाड़ी कम थिबारु से प्रथमे छोट छोट पिला माननकु नहीं जीवे तापरे बड़ माननकु नेबे बोली कहले। केसी आउ तारो सान भाई सेम सेठू जीवाई गाड़ी रे बसी जाती। किंतु सेम कहे तार खेलना से ही रोहुथिबा जगह रे रही जाइछि। से खेलना ताकू नदेले से सेठू जीवनी बोली कहे। केसी सेम रो कंढईटी को आनिबा पई से दौड़ी दौड़ी से रोहुथिबा जगह को आसे। केसी कंढईटी को आनिला बेलकू से बसटी सेठू चली जाए। आउ केसी बहुत कांदे। गोटे घर भितर समस्त को ठूल करी से आर्मी से माननको कहे जे बड़ माननको भितर एलियंस थाई पारे। से एलियंस बहुत मारात्मक। से समस्त जीवन ले जाए। से माननको एक अन्य जगह को पठेबा को कहे। से छोट पिला माननको पाखो को नुह। कारण से छोट पिला माने भी आक्रांत हो पारंती बोली आर्मीर कथा को किछि लोक विरोध करती। आउ कहती तांको पिला माननको पाखको से माने जीवे और अन्य कुआड़े भी जीवेनी। से कथा को नहीं तांको भितरे बहुत गंडगोल हुए आउ गुली कांड हुए। से गुली कांड रे सबू लोक मरी जाती। सेठी केसीर बापा मध्य गुली रे मरी जाए। से गोटे बंधुक उठाए आउ सेठू चली जाए। जेते सब छोट छोट पिला आर्मी रो गाड़ी रे बसी आसीथिले से माने से आर्मी रहउथिबा जगह रे पहुंची गले और तांको भितरु गोटे पुओ को से माने लीडर रूप रे बाछि दियंती। सबु पिलांको ऊपर नजर रखिबा पई समस्तंको बेकरे से माने गोटे गोटे चिप
ଫିଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଲିଡର ଯିଏ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଲିଏନ୍ସ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯାଇ ବାସ କରେ ଆଉ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ନେଇଯାଏ ଓ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରେ। ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଡାକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଲିଏନ୍ସକୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମାରିହେବ ନାହିଁ। ଏଲିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାସ କରେ ସେହି ମଣିଷ ଏଲିଏନ୍ସ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଏଲିଏନ୍ସକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ମଣିଷକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେସି ତା ଭାଇ ସ୍ୟାମ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କି ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ଆଉ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ହଠାତ୍ ସେହି ଜାଗାରେ କେସିକୁ କିଏ ଜଣେ ଗୁଳି କରିଦିଏ ଆଉ ଗୁଳି ଖାଇ ସିଏ ସେଠି ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଠି ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପୁଅ କେସିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ନେଇ ଆସି ତା ଘରେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ ଓ ତାକୁ ଭଲ କରିଦିଏ। କେସି ସେ ପୁଅକୁ କୁହେ ତାର ଛୋଟ ଭାଇ ସ୍ୟାମ୍କୁ ଆର୍ମିର ଲୋକମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୟାମ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ପୁଅଟି କେସିର ସାନ ଭାଇକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାରେ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହେ। ଆର୍ମିର ଲିଡର ଯିଏ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲମେଟ୍ ଦିଏ, ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଲିଏନ୍ସକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ମାରିପାରିବେ। ସେହି ହେଲମେଟ୍ଟି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଏଲିଏନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଲିଏନ୍ସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳର ଯିଏ ଲିଡର ଥାଏ ସେ କେସିର ସାନ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଓ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ସ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏମିତି କରିଥାଏ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଲିଏନ୍ସ ମାନେ ଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତି ଓ ସେଠି ବହୁତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ସବୁକିଛି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଲିଏନ୍ସ ମାନେ କେମିତି ହାରି ଯାଇପାରିବେ। ସେ ଆର୍ମି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସିଏ କୁହେ ମୁଁ ମୋ ବେକରେ ଲାଗିଥିବା ଚିପ୍କୁ ଏବେ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ସେ ଚିପ୍ଟି ଖୋଲିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁଜ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଏଲିଏନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସେଠି କେହି ହେଲେ ଏଲିଏନ୍ସ ନାହିଁ। ସେ ଏଲିଏନ୍ସ ବାହାନାରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ସେଇ ଆର୍ମିର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଲିଏନ୍ସ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କେସି ସ୍ୟାମ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେହି ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସିଏ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆର୍ମି ଅଫିସର ହେଉଛି ଏଲିଏନ୍ସ। ସେ ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ସେଠି ମାରିଦିଏ। କେସି ସ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। କେସି ଆଉ ତାର ସାନ ଭାଇ ସ୍ୟାମ୍ ଆଉ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେମାନେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ଓ ସବୁ କିଛି ଜଳିଯାଏ। ସେଇ ଏଲିଏନ୍ସ ମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବାକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେସି ଆଉ ତାର ସାନ ଭାଇ ସ୍ୟାମ୍ ଆଉ ତାର କିଛି ସାଙ୍ଗ ସେହି ଜାଗାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଫାଇଭ୍ ୱେଭ୍। ଏତିକିରେ ମୁଭିଟି ଶେଷ ହୁଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ ଫାଇଭ୍ ୱେଭ୍ ମୁଭିକୁ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲେଖାଟିକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।